For today's video, so since ang atong masil ko guys kay mura magnamungi guys, mura man siya giahak, musigalag ka jud duman mamatay, mura giatay, charot lang, wag gayon. So bitaw guys, manguha mig saging guys. Ow, 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 wag gayon, natakil po lang ko guys. Kusog kayang hangin guys. Oh. Mura siyang nayabag. Iro, tagbaw, la. Iro. Tagbaw gig ka. Na maabot guys sa among kasagingan, sa ano di ay sa yuta nga gibantayan sa akong papa guys. Lantaw na mo guys kung naabay saging kardaba guys, saging kardaba kay lami ikaong saging kardaba guys. Ugay jak lang. Ay hangin guys. Oh. Tara guys, saging guys. Saging dagan ta guys. Sikwa usapan guys. Wagayon guys, check lang ga. Oh, si saging guys. Ano may matanok guys. Nakita nyo guys? Nakita ninyo? Ang laki. Kung nyo makita, buta mo, joke lang. Wag gayon. Okay. Ulo! Daw, saging. Oh. Napajud guys ay. Oh. Tutubain namin yan guys. Tutubain. Hirapan siya magtuba guys. Pak. Yummy. Baka mo ni baka tar sila. Sila manatad ka bukos imuhan eh. Imuhan ni diri. Imuhan ni sila manatad ka bukos. Tubag ba? Sa ba di mo tubag. So, mo na siya guys among kuha ang saging guys. Pak. Nanami malunga guys. So, ayan guys, thank you for watching.